Yung sili, namamana naman. Yan, titay. Magkano sa ribon? 70. Eh dito? 70 rin. Migs. 15. Yung maatras. Ito. 35. 15. Puta ako, busog na yan eh. Kaya tutulog-tulog na yun eh. Yes. 35 to. Yes, ma'am. Uy, baka may barya ka dyan. Ako, 15 lang naman. Yeah. Thank you very much. Ayan, ayan. Hoy! Imaw! Ano? Ayan na, oh, kuha na. Smile! Ayaw! Smile! Imaw! Oh, ayan, ako, estatwa ka na. Ano ka ba naman? Ano ka rin bulto? Wala. May bulto ka? Ha? Ay, naku, titingin-tingin ka bang ganyan?